Aywa. Good morning. Oh, jigging ulit tayo habang holiday pa. Dito na tayo sa spot. Medyo maalon. Yan oh. Medyo maalon at mahangin, pero subukan natin. Let's go. We'll use this jig, 80 grams Shimano flat fall silver. Check drag. Check the depth by counting the color of the braid line. Oh. 3. And 40 to 50 meters. Fish on. Hindi, liit lang. Meron. Umihi pa agad. Pakul. First catch. Trigger fish. Small trigger fish, so we'll release this one. We will release this fish. Goodbye. Maliit. Bonito. We're back to the shallow water. Again, we'll use this Shimano 80 grams flat light. Mga 30 lang. Uy. Yun. Isda to. Oops. What is this fish? Oh. Huwag ka pumunta dyan. Gaf. Nandito sa baba. Oo.
dito na. Ito na. Konti na. Wag. Antay mo sa pag umangat. Oh. Ay, Ini. Sige. Ah. ay! Leader line na lang. Thank you, Edward. Tuna, good size. Maybe around 1 to 2 kg. Yes. Shimano flat light. Fish on. The fish like our jig. Jig mo lang ata nakilala bro ah. Bago sa mukha nila boss eh. Bago eh. Bago sa ano nila, kilala na yung ano, tokayo. Ayaw ko muna ito kayo. Ay, wala po maliit. Hamor. Small hamor. Our jig catches everything. Tuna, hamor, bisugo, hamor, disco, Shimano flat fall jig. See? Aywa. Oh, hindi may isda eh. Yan ang huli ni Boss Dario. Kulay orange. Natorotots. Pinaligan niya. Palit lang to. Hindi pa nakalakad. Yung hanap ng fly ko, andito lang pala. Kuta na bro, kuta na! Muntikan pa dun sa kanya po, tingnan sumabit-sabit. Malaking sisi mo dun. Sinisi ko na nga siya kanisa, nakawala na tunay. Yan na, color. Gap. Tribali. Ay, tribali. Tribali na mali. Oh. Yes. Saro. Ito na? Hamor ata to. Ito guys. Replacement to ng Ibana jig ko yun, no? Naputol natin mo. Yun. Oh, fish on si Edward. Akin yata. Tokayo yata yung huli mo pre. Ha? Nga tayo, saan? Hindi pa. Hindi. Huli ka rin? Hindi. Magaang eh. Pinatak nito yun. Walang ano laban? Yan ah. Lama. Oo nga. Yan na siya. Oh, there's a fish yan. Color. There. More. Aywa! Si Ibana jig. Ibana ba? Meron na. More. Siya pa din. Ito. Hindi na nga. Pasensya Edward ah. Oo lang. Ayan, ayos. Ayan na. Thank you. Atak! Uy! Gumberjak ulit! Angat! Yun! Dito pre! Isa lang. Siyempre. Alam mo, ganyan din yung sa akin siguro. Pero medyo malaki-laki yung akin. Ayos! Ayos. Fish on! Aywa! Hinta malum ha! Sultan Ibrahim Bisugo.
siya doon. Kinanggat ulit pre. Sabi niya masarap yun ah. Nakakabuhay na dugo. Pinaka-on ba yung ano ko? Oo. May number, di ba? Wala po yan. Mga palagay mo bro, tuna? Lumberjack. Pagdakan. Malalim. Oo. Pag tuna, ang makulit eh. Tagagan mo na. Ha? Tagagan mo na. Mamaw din, mamaw. Color. Yan na. Ay, tribali, diamond pre. Tribali. Wow! Mas masarap. Ay, wow. Oh, tama na yun. Yun, baka matagdal pre ha. Ala? Gap mo. Iangat mo agad. Yun. Aywa. Wala naka baon pre. Nakabaon. Ano, baon. ADT. Yung jig. Strike. Strike. Yes. Okay.